santai dah anjir, gua cuma manggil nama lo doang sampai nama lo. Ayo kita bikin bangke, ayo coba lu apa aja tuh dia. Lu kagak mikir oblak lu coba bikin dulu. Kasian anak orang bolong perutnya gara-gara payung. Sanae, yoi. Sanae donat gua setuju jir, yoi. Berisik, apa nih dia sih?